diri dan cara menggunakan kebenaran dalam kehidupan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam awamir ini ada dua. Ya. Satu sisi disebut awamir atau ma'rufat, sesuatu yang selayaknya dikerjakan oleh hamba. Dan sisi yang lain adalah nawahi atau munkarat, perkara-perkara yang tidak layak untuk dikerjakan. Jadi Nabi datang membawa amal yang dengan amal itu layak dikerjakan, ini yang harus kamu kerjakan. Dan juga membawa nawahi, perkara-perkara yang tidak layak untuk dikerjakan, maka itu harus ditinggalkan. Ada awamir al-muta'alliqah dengan mata, ada perintah yang berhubungan dengan mata. Kesana boleh dilihat, yang di situ tidak boleh dilihat. Ada awamir yang berhubungan dengan mulut. Kalimat ini boleh diucapkan, sedangkan kalimat yang begini nggak boleh diucapkan, maka ditinggalkan. Ada awamir yang berhubungan dengan pendengaran. Kalimat-kalimat yang seperti ini boleh didengar, maka buka telingamu. Sedangkan kalimat-kalimat yang seperti ini nggak boleh kamu dengar, maka tutup telinga kamu. Jadi awalnya senantiasa ada dua sisi yang harus dikerjakan, hendaknya dilaksanakan, dan awamir berupa nawahi yang harus ditinggalkan, hendaknya kita tinggalkan perbuatan-perbuatan mungkarat tadi. Kemudian hadirin, di samping para anbiya membawa amal awamir atau agama dari sisi Allah Subhanahu wa taala, para anbiya alaihissalatu wassalam juga membawa thariqah, membawa cara menggunakan amr tadi. Bukan umat dipersilakan menjalankan perintah semaunya gewe, semaunya sendiri, tidak. Tetapi para anbiya pun datang dari sisi Allah mengajarkan. Setelah tahu bahwa ini perintah, bagaimana menjalankan perintah itu? Setelah tahu bahwa ini larangan, maka Nabi pun mengajarkan bagaimana cara meninggalkan larangan itu. Jadi bukan sekedar taat, tapi melaksanakan perintah Allah itu dengan arahan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan, dipraktekkan oleh para anbiya alaihissalatu wassalam. Poin yang kedua. Poin yang ketiga, para anbiya alaihissalatu wassalam pun datang dari sisi Allah berupa mawaid. Jadi ada awamir, ada mawaid. Datang dari sisi Allah membawa perintah dan larangan. Juga nabi-nabi datang dari sisi Allah membawa janji-janji. Jadi beserta awamir ada mawaid. Allah tidak sekedar menyuruh kita, tapi Allah hubungkan ketaatan. Kalau kita taat pada perintah Allah tadi, apa janji-janji Allah yang akan diberikan kepada kita? Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar melarang kita, tapi apa janji Allah yang akan kita dapati? Atau apa ancaman dari Allah kalau kita tidak meninggalkan larangan itu? Inilah ketiga poin yang dibawa oleh para anbiya alaihissalatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila hamba kalimat juz yang kedua meyakinkan dalam hati bahwasanya Allah yang kuasa, selain Allah tidak ada yang kuasa. Olehnya itu pemberi hanya Allah, selain Allah yang tidak punya apa-apa, tidak mungkin memberi kepada kita. Kalau kita ingin kemuliaan, kemuliaan ada di dalam khazanahnya Allah. Selain Allah tidak punya kemuliaan. Olehnya itu minta kemuliaan dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemuliaan kepada kita, untuk memberikan keuntungan kepada kita, untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menunaikan hajat-hajat kita, dan semua yang kita inginkan. Allah Subhanahu wa taala punya zawabit, Allah punya aturan. Allah tidak pernah menurunkan kebendaan dan materi untuk memberikan keuntungan kepada kita, untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menunaikan hajat kita. Tapi sunnatullah, zawabit dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan awamir apabila saya taat perintah Allah ini, ya, yang berhubungan dengan setiap saat dan keadaan. Saya tidak boleh melihat benda, karena benda ini tidak ada apa-apanya. Adanya benda, tidak adanya benda,
tidak akan merubah kehidupan saya. Banyaknya benda atau sedikitnya benda tidak ada hubungannya dengan kehidupan saya. Kehidupan saya mutlak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala untuk membentuk kehidupan saya, Allah tidak pernah hubungkan dengan kebendaan yang nilainya lebih rendah daripada sayap nyamuk. Tetapi Allah hubungkan kehidupan saya, masalah kehidupan saya, hajat kehidupan saya dengan amr, dengan perintahnya. Oleh itu apabila saya taati perintah Allah dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bukan ikut maunya sendiri, bukan ikut cara sendiri, tapi imtisal awamir, mentaati perintah Allah, ikut cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dan ketaatan saya kepada perintah Allah ikut cara Rasulullah SAW tadi dengan meletakkan akhirat di depan saya, untuk membangun akhirat saya, bukan untuk membangun dunia yang sementara dan kejepit ini, tapi untuk membangun kehidupan akhirat. Maka saya yakin bahwasanya amal ini, perintah ini untuk menghasilkan izzat, untuk menghasilkan kemuliaan, untuk menghasilkan keuntungan, untuk menyelesaikan masalah, untuk terpenuhinya hajat saya, bahwa Allah atau agama adalah asbab hakiki untuk mendapatkan semua yang saya inginkan tadi. Tapi saya harus meletakkan akhirat di depan saya. Saya harus menjalankannya ikut cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Baru janji-janji Allah akan diberikan kepada saya. Janji-janji Allah akan pasti Allah tunaikan kalau saya melaksanakan perintah ikut cara Rasulullah SAW. Tapi harus meletakkan akhirat di depan, tidak meletakkan dunia di depan. Dunia hancur-hancur, tidak ada masalah. Masalah adalah akhirat. Masalah adalah akhirat. Karena kehidupan adalah kehidupan akhirat. Dan juga saya landasi ketaatan ini untuk semata-mata mencari ridhonya Allah. Saya taati perintah Allah cara Rasulullah untuk membangun akhirat dan untuk menyenangkan Allah. Karena kalau Allah tidak suka dengan saya, kalau Allah murka sama saya, hancur dunia dan akhirat saya. Untuk itu ketaatan saya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah asbab hakiki, sedangkan benda-benda materi asbab tipu-tipu. Ini keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bagaimana masuk ke dalam hati diperlukan usaha. Olehnya itu sejauh mana keyakinan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini masuk ke dalam hati kita yang dalam, akan wujud kekuatan dalam mengamalkan agama. Sejauh mana lemah fondasi iman pada hati kita, maka akan wujud juga kelemahan dalam pengamalan agama. इस बात को अपने दिल के अंदर उतारना ये हर एक मुसलमान की जिम्मेदारी है और इसका पूछा जाएगा इससे कि तुमने तुम्हारे ईमान का, तुम्हारे यकीन का, उसका क्या हाल था, इसके बारे में पूछा जाएगा, हर एक से पूछा जाएगा। दूसरे के बारे में इससे नहीं पूछा जाएगा कि दूसरे लोगों के यकीन का क्या हाल था, आया उनका ये करने वाला यकीन था या नहीं था। ये इससे दूसरों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, ये तो पूछा जाएगा कि दूसरों को इस यकीन की तरफ बुलाने के लिए तुझे हुक्म था कि लोगों को इस ईमान की तरफ, इस यकीन की तरफ बुलाओ। तो तुमने दूसरों को इस दीन पर लाने के लिए क्या मेहनत की, लेकिन आगे वो दीन पर आए या नहीं आए, ये अल्लाह का निजाम है। अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह दीन देकर भेजता है, हिदायत देकर भेजता है, जिसके एतबार से वो खुशखबरी देने वाले होते हैं और डराने वाले होते हैं। और उस मेहनत के नतीजे में बाज़ लोग उन बिशारतों से और इन इंतजार से मुतासर होकर वो हक कबूल कर लेते हैं, तो वो जन्नत वाले बन जाते हैं। और बाज़ नबियों की बिशारतों से और बशारतों से और नबियों के डराने से डरते रहिए, अपने कुफर नहीं छोड़ते, अपने बेदीनी नहीं छोड़ते,
अपना मासियत नहीं जोड़ते, नबी अपना काम पूरा कर लेता है। वो डरा जिसकी वजह से वो जन्नत से महरूम होकर जहन्नम में चले जाते हैं। तो नबी से ये नहीं पूछा जाता है कि ये क्यों जहन्नम में गया, ये क्यों जहन्नम में क्यों चला गया। वो तो चला गया अपने उस कुफर शिर्क या अपने मासियत की वजह से। नबी से ये पूछा जाता है कि आया जो दीन इनके जहन्नम से बचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए अमानत के तौर पर तुझे दिया गया था, आया तूने वो दीन इनको पहुंचाया था, नहीं पहुंचाया था। इन्ना अरसलनाका बिलहक्कि बशीरा व नज़ीरा वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम। क्या हमने तुझे भेजा है हक के साथ, हिदायत के साथ, दीन के साथ, बशारत देने वाला, डराने वाला, और तेरे से जहन्नमियों के बारे में नहीं पूछा जाएगा कि ये जहन्नम में क्यों गए, क्यों ये उनका अमल था, ये उनका फेल था, न मानना उनका फेल था, तुम्हारा काम था उसकी तरफ बुलाना। इससे हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने अंदर इस मेहनत का जो सबसे पहला बंदा मुखातब है और इस मेहनत के नतीजे को देखना चाहता है, तो सबसे पहले अपने अंदर देखना होता है कि मेरे अपने यकीन का, अल्लाह के साथ ताल्लुक का, अहकामात के पूरा करने का, गुनाहों से बचने का, आखिरत को सामने रखकर चलने का मेरा क्या हाल है। अपने अंदर देखना ये दीनदारी है। और सिर्फ अपने को बंदा भूल जाए और अपने मेहनत के कामयाबी और नाकामी, अपने मेहनत में कामयाबी और नाकामी का अलामत ये करार दे कि दूसरों में कितना आ रहा है, तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी ये है कि बंदा सबसे पहले अपने अंदर देखे कि जब मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे अंदर ये खूबियाँ कितनी आ रही हैं, और इसके अंदर ये जज्बा हो कि कोई भी मुसलमान इस पूरे दीन के बगैर न रहे, कोई भी मुसलमान। अब उस पूरे हर मुसलमान को इस पूरे दीन की तरफ बुलाने के लिए, इस पर लाने के लिए जो हमारा काम है वो है सब मुसलमानों को इस कलमे वाले यकीन की तरफ बुलाना। ये हम सबका काम है, हम सबकी जिम्मेदारी है। जब हम अल्लाह के हुक्म के पूरा करने की गरज से इस दावत वाले हुक्म को पूरा करेंगे, इसका ताल्लुक जसद के साथ है, इसका ताल्लुक माल के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक जसद के साथ है। जब हम अपने लोगों के पास जाकर जहां तक हम जा सकते हैं और अपनी जुबान से अपनी नीयत करके अपने दिल के अंदर उतारने के लिए जब दूसरों से हम यही बात कहेंगे, और जो कोई भी इस बात को कहता है उसको अपने को मुहताज और जरूरतमंद समझकर इस बात को सुनेंगे, और हम उसी अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की अजमत, अल्लाह के उसके सिफात के बारे में हम फिक्रमंद होंगे। हमारा दिमाग भी उस पर चलेगा, हमारा कान भी इस पे इस्तेमाल होगा, हमारे जुबान भी इस्तेमाल होगा, और हम जिस चीज को भी देखेंगे इसी नजर से देखेंगे कि इस चीज का बनाने वाला अल्लाह है, इसका तरबियत करने वाला अल्लाह है, इसके अंदर जो खूबी है वो खूबी अल्लाह ही ने रखा है। इससे वो होगा जो अल्लाह चाहेगा। अगर अल्लाह चाहेगा तो इस चीज से वो फायदा होगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं होगा। इस तरह जब बंदा अपने दिमाग को और अपने कान को और अपने आंख को और अपने जुबान को अपने दिल के अंदर उतारने की नियत से जब इस बात को लोगों के पास जाकर तकलीफें उठाकर, मुशक्कतें उठाकर मारे मारे फिरता है और अल्लाह से दुआ मांगता है, तो ये और इस दावत को और ये लोगों के पास जाने को और इस यकीन की तरफ बुलाने को अल्लाह का हुक्म समझकर, अल्लाह का हुक्म समझकर अल्लाह की रजा के लिए आखिरत के बुनियाद पर इसको समझे ये दावत देना, ये मेरी तरबियत का जरिया है, ये मेरी इज्जत का जरिया है, ये मेरी दुनिया में भी जिंदगी बनने का जरिया है। लेकिन मैं इसलिए दावत नहीं दे रहा हूँ कि मुझे दुनिया में इत्मीनान मिले और मुझे दुनिया में इज्जत मिले, क्योंकि दीन का काम बंदा दुनिया में इज्जत के लिए या दुनिया में मुकाम के लिए या दुनिया में माल दौलत के हुसूल के लिए या दुनिया में अपनी जरूरतों के पूरा करने की नियत से नहीं करता,
दीन का काम तो बंदा सिर्फ आखिरत की बुनियाद पर करता है, लेकिन ये यकीन रखता है कि जब मैं इस तरह करूंगा अल्लाह राजी होकर अल्लाह मुझे दुनिया में कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। इसमें बंदे का ज्यादा से ज्यादा वक्त लगे, इसलिए इसका हम सबसे ज्यादा मोहताज है, और इसमें लगना यह हमारे मसाइल का हल है और हमारे दुनिया और आखिरत में जिंदगी बनाने का यकीनी जरिया है। और ये काम हक है इसके लिए, वक्त इसका हक है कि हम अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इसकी तरफ अब मुतवज्जी भी हो और इसमें अपनी जान ज्यादा से ज्यादा लगाने वाले बन जाए। Sebelumnya hadirin, beliau mengatakan olehnya itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita agama dan usaha atas agama. Maka para Anbiya alaihissalatu wassalam sebelum menawarkan agama, kerja mereka adalah usaha untuk membetulkan keyakinan. Karena ini fondasi dan asas. Kaum akan dapat mengamalkan agama dengan sempurna apabila masuk ke dalam hati mereka keyakinan kepada kalimat. Jadi sebanyak mana keyakinan atas kalimat ini masuk ke dalam hati, maka akan ada ta'alluq diri ini dengan awamir. Sebanyak mana masuknya keyakinan atas kalimat ini ke dalam hati, sebanyak itu akan zahir amal-amal agama dari anggota tubuh manusia tadi. Dan sebanyak itu juga akan ada kekuatan untuk menolak segala kekufuran, kemaksiatan, kefasikan yang muncul dari anggota tubuh. Tapi manakala keyakinan atas kalimat ini melemah, maka hubungan anggota tubuh dengan agama, dengan awamnya akan semakin melemah, sehingga anggota tubuh bebas berbuat maksiat, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita sebagai orang yang beriman, semua kita, bagaimana kalimat ini masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Bagaimana terjadi perubahan atas keyakinan kita. Adapun orang lain berubah keyakinannya. Yang kedua, nanti dia berubah jazbah dalam kehidupan kita. Yang kita lihat bukanlah benda-benda dan materi, tapi yang kita lihat adalah awamir, yang kita lihat adalah agama. Sehingga kehidupan kita semua diwarnai dengan agama. Kita akan senang bila kita mentaati perintah, dan kita akan sedih bila kehilangan perintah. Adapun orang lain hadirin, dia berubah atau tidak, keyakinan atas kalimat ini masuk ke dalam hatinya atau tidak, itu bukan tanggung jawab kita. Orang lain amalkan agama atau tidak, orang lain jauh dari agama atau tidak, bukan kita dibebankan tanggung jawab untuk merubah keyakinan mereka, merubah semangat dan cara hidup mereka. Tidak, gitu. Itu hubungannya dengan nizam Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diberikan hidayah, siapa yang tidak diberikan hidayah. Tapi kita mukallaf hadirin setiap tidak. Dan ini mudah. Semua kita berpikir bagaimana kalimat ini masuk ke dalam hati saya sehingga keyakinan saya berubah. Adapun kita tidak peduli dengan diri kita, berubahlah keyakinan dalam hati saya. Keluar tidak keyakinan yang salah dari hati saya, masuk tidak keyakinan yang benar dalam hati saya. Dan dari ujung rambut sampai ujung kuku, sudahkah saya hubungkan semua anggota tubuh saya dengan amal apa tidak? Karena hubungan kalimat, hakikat kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah dengan anggota tubuh. Tidak ada hubungannya dengan harta ataupun kebendaan. Nah, tatkala kita tidak peduli, adakah keyakinan saya berubah? Adakah cara penggunaan anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kuku berubah? Dan kita mulai sibuk memikirkan orang lain. Si fulan ini berubah atau belum tuh? Si fulan sana sudah amalkan agama atau belum? Nah, ini semua adalah tipuan dari setan kepada kita. Kerja yang sesungguhnya harus kita buat, memikirkan keyakinan saya berubah atau tidak.
Jazbah hidup saya berubah apa tidak? Cara penggunaan anggota tubuh saya berubah apa tidak? Nggak kita pikirin, nggak kita lihat, yang kita tidak diberikan tanggung jawab untuk orang lain. Justru kita pikirkan hari-hari keadaan mereka. Ini adalah masuk dalam jalan tipu daya syaitan. Tentunya hadirin, yang Allah berikan kepada kita yaitu usaha agama. Dengan ditutupnya pintu kenabian, maka Allah Subhanahu wa taala bebankan tanggung jawab menyampaikan agama kepada mereka. Tapi mereka amal apa tidak, berubah apa tidak kehidupan, itu bukan tanggung jawab kita. Tapi menyampaikan kepada mereka agama ini. Perintah yang berhubungan dengan mata harus sampai kepada mata mereka. Perintah yang berhubungan dengan telinga harus kita sampaikan kepada mereka dan sebagainya. Ini adalah amanah yang harus kita tunaikan. Tapi mereka berubah apa tidak, mereka amalkan agama apa tidak, itu perubahan itu hubungannya dengan nizam Allah yang baik. Hidayah atau tidak diberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'al an ashabil jahim." Kami utus engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, dengan agama. Dan Nabi diutus membawa agama ini dengan dua senjata, basyira wa nadhira. Semua nabi-nabi dalam rangka menyampaikan agama ini juga memberikan kabar-kabar gembira bagi siapa yang taat dengan ajaranku, dengan perintah Allah Subhanahu wa taala aku ajarkan, bagi dia surga. Tetapi bagi mereka-mereka yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada agama yang harus dibawakan, maka dia mahrum dari nikmat-nikmat surga dan ditempatkan di neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah senjata nabi-nabi dalam berdakwah. Berikan kabar gembira dan berikan ancaman-ancaman. Nah, mereka-mereka yang terkesan dengan janji-janji Allah, kabar-kabar gembira, dan mereka-mereka yang timbul rasa takut dengan ancaman-ancaman, mereka mulai bekerja, mereka berupaya untuk mengikuti ajaran nabi-nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan mereka hidayah, jalankan kehidupan berdasarkan agama, selamat dari neraka, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kaum-kaum yang bersikeras dengan prinsipnya, tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi-nabi dan kabar-kabar gembira yang disampaikan, tidak tertarik. Ancaman-ancaman dari nabi-nabi tidak merasa takut, tetap bersikeras dengan kehidupan mereka. Mereka dimahrumkan mendapatkan nikmat yang kekal di surga, dan mereka dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tekankan di sini bahwa tanggung jawab kita adalah bagaimana keyakinan, kalimat keyakinan tadi masuk ke dalam hati kita, dan kita lihat setelah masuk ke dalam hati kita ada enggak perubahan dalam penggunaan anggota tubuh. Karena kalimat ini tidak ada hubungannya dengan harta, materi, dan kebendaan. Cukup dari ujung rambut sampai ujung kuku kita. Olehnya itu, kalau ada perubahan dalam diri kita, saya dapat menggunakan anggota tubuh saya berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti agama akan muncul dalam diri saya. Saya mudah mengamalkan agama yang diperintahkan oleh Allah berdasarkan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti agama wujud dalam kehidupan saya. Bila agama wujud dalam kehidupan saya, maka Allah ridho kepada saya. Karena agama merupakan perkara yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan saya menjalankan kehidupan mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah. Maka saya jalankan, gunakan seluruh anggota tubuh saya seperti yang Allah kehendaki, maka Allah ridho dengan saya. Tapi hadirin, perkara yang sangat penting dalam perkara agama atau dalam kerja agama, jangan sedikit pun kita niati untuk membentuk kehidupan duniawi kita. Tapi dalam perkara dan kerja agama, palingkan perhatian kita dari dunia dan arahkan, asaskan kerja agama kita untuk membangun akhirat, meletakkan akhirat di depan kita. Tapi penuh dengan keyakinan, penuh dengan keyakinan. Tadi kita dasari ketaatan kita untuk membangun akhirat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk membangun dunia.
Di sini ikhlas harus kita hadirkan. Tapi kita juga harus hadirkan keyakinan, ihtisaban, bahwa bila saya taat perintah Allah yang berhubungan dengan seluruh anggota tubuh saya, dan saya letakkan akhirat di depan saya, Allah ridho dengan saya, Allah ridho dengan saya. Bila Allah ridho dengan saya, pasti dan pasti bukan akhirat saja Allah bangun untuk kehidupan saya, di dunia pun Allah akan bangun kehidupan saya dengan amal agama. Dan ini adalah asbab hakiki untuk mendapatkan kemuliaan, untuk tarbiyah, untuk membangun kehidupan saya dunia dan akhirat. Olehnya itu hadirin, berarti kita adalah sosok orang yang paling berhajat dengan dakwah iman ini hadirin. Diri kita adalah punya hak yang terbesar dibandingkan dengan orang lain, agar kita selamat dari neraka, selamat dan kita masuk dalam surganya Allah, selamat dari berbagai macam huru hara dan penderitaan yang kekal abadi di akhirat, dan selamat daripada berbagai macam musibah yang silih berganti di dunia yang sementara ini. Dan berapa banyak keinginan saya, hajat-hajat saya, semua juga akan terpenuhi apabila saya dapat amalkan agama dengan sempurna, dan itu tidak akan mungkin kecuali masuk keyakinan yang benar atas kalimat tadi ke dalam hati saya. Olehnya itu, tanpa harta, materi dan kebenaran dan asbab-asbabnya, cukup anggota tubuh ini. Pertama, telinga. Saya cari majelis-majelis iman dan yakin, dengarkan dengan penuh tawadhu, merasa berhajat supaya masuk ke dalam hati yang paling dalam. Majelis yang berbicara Allah yang kuasa, selain Allah sok-sok kuasa, selain Allah, tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan Allah tanpa apa-apa kuasa buat apa saja. Allah buat segalanya dengan kudratnya, tidak bergantung dengan makhluk, sedangkan semua makhluk tidak menzahirkan manfaat dan madaratnya, berhajat dan bergantung kepada Allah SWT. Di sisi Allah ada dengan tidak ada sama. Di sisi Allah banyak dan sedikit sama, karena Allah buat dengan kudratnya. Allah tidak pernah buat sesuatu dengan asbab. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, hajat kita, maka kita dengarkan pembicaraan ini dengan sungguh tawadhu. Kemudian apa yang kita sudah dengar, kita jumpa setiap orang dan katakan kepada mereka apa yang sudah kita dengar. Apa yang sudah kita dengar berjam-jam tadi, kalimat-kalimat iman, sekarang kita gunakan mulut kita, katakan, saudara, Allah yang kuasa, selain Allah tidak ada yang kuasa, selain Allah, tanpa Allah tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan Allah kuasa buat apa saja tanpa apa-apa. Allah tidak bergantung dengan asbab, dan semua asbab kecil maupun besar, sedikit ataupun banyak, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah SWT. Apa yang diinginkan oleh asbab tidak akan jadi, apa yang diinginkan oleh Allah pasti jadi. Ini yang kita dakwakan hari-hari, berjam-jam, capek-capekkan mulut kita, dengarkan, capek-capekkan telinga kita. Di malam hari, rona-dona terdahe, nangis-nangis, minta kepada Allah sambil merokobah dan zikirkan kalimat ini. Esok harinya, di siang hari, pandang segala sesuatu dengan pandangan iman. Jangan lihat yang sekarang, awalnya lihat dan akhirnya. Dulu dia tidak ada, akhirnya juga tidak ada. Sekarang yang ada, sebagaimana wujudnya bergantung kepada Allah, fana dan akhirnya bergantung kepada Allah. Sekarang pun benda ini, apa yang ada di dalamnya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak akan wujud apa yang dia kehendaki, akan wujud apa yang dikehendaki oleh pencipta benda-benda itu. Sehingga kita tidak akan terkesan kepada benda itu. Sebaliknya kita akan melihat apa yang dikehendaki oleh Allah pada diri saya dalam benda itu. Allah ingin hubungkan benda itu dengan amal atau awamir. Bila saya taati perintah Allah untuk membangun akhirat, supaya Allah ridho dengan saya, maka Allah SWT, walaupun tanpa benda ini, dengan benda ini, atau hilangnya benda itu, Allah akan selesaikan masalah saya dengan iradat dan kudratnya. Allah tarbiyah saya, Allah bentuk kehidupan saya dengan kudratnya. Tapi saya
taati perintah bukan untuk menyelesaikan masalah dunia, tapi saya yakin masalah saya dunia dan akhirat akan selesai. Sebab saya telah memilih asbab hakiki. Inilah asbab hakiki dakwah ilallah dalam menyelesaikan semua masalah, dalam menunaikan semua hajat, merasa berhajat karena asbab ini adalah asbab hakiki untuk menjayakan kita, membahagiakan kita, menyelesaikan semua masalah. इसलिए ये हमारे दीन का हिस्सा है, हमारी जिम्मेदारी है। नतीजा अल्लाह के हाथ में है कि हम पूरी दुनिया को सामने रखकर इस मेहनत में लगे। यानी ये हमारा काम है इस माने में कि जिस तरह अपना ईमान और नेक अमाल इंसान के लिए निजात का जरिया है, इंसान के लिए निजात का जरिया है, तो ये पूरा कामिल जरिया नहीं बन सकता जब तक बंदा इस ईमान और इस आमाल की तरफ बुलाना अपने दीन का हिस्सा न समझे, और उस बुलाने में जो भी तकलीफ आए, जानी हो, माली हो, मुकाम के एतबार से हो, कोई भी हो, तो उस पर सब्र करके लोगों को उसकी तरफ बुलाना, ये हमारे दीन का हिस्सा है। ये दोनों चीजें साथ साथ है। जिस तरह अगर एक आदमी लोगों को दीन की तरफ बुला रहा है और खुद अमल का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो ये पूरा दीनदार नहीं है। क्योंकि बुलाना दीन है, लेकिन बुलाने के साथ उसका खुद अमल करने का भी हुक्म है, जिससे वो पूरा दीनदार नहीं और वो निजात के पूरे असबाब उसके अंदर नहीं है। इस तरह अगर एक आदमी अपने जात के एतबार से ईमान और आमाल के साथ जिंदगी गुजारता है, लेकिन लोगों को इसकी तरफ बुलाने के लिए अपनी जान और माल जितना हुक्म है और जो तरीका है उसके मुताबिक नहीं लगाता, तो ये पूरा दीनदार नहीं बन सकता। जबकि हर मोमिन को पूरे दीन के अंदर दाखिल होने के हुक्म है कि अपने आप को पूरा दीनदार बनाओ, उसमें सब चीजें जिम्मन में आ जाती हैं। Waktu itu hadirin, tanggung jawab kita bagaimana membawa semua umat manusia di dunia ini kepada agama. Ini tanggung jawab kita dengan berkah ditutupnya pintu kenabian. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab ini kepada tiap-tiap pribadi daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu iman dan amal ini adalah asbab hakiki untuk meraih kesuksesan yang sempurna dunia dan akhirat, untuk meraih keuntungan yang sempurna dunia dan akhirat, untuk menyelamatkan kehidupan kita yang sempurna dunia dan akhirat. Apabila dalam kehidupan seseorang tidak ada iman dan amal dalam kehidupannya, dia tidak menghubungkan kehidupannya dengan iman dan amal, berapapun banyak asbab-asbab materi yang dia kumpulkan, harta, jabatan, kedudukan dan sebagainya, berarti dia tidak sempurna mengumpulkan asbab keuntungan dan kejayaan. Di tengah-tengah asbab keuntungan pun asbab zahiri, tetapi dia akan mendapatkan kerugian di tengah-tengah asbab keuntungan. Kenapa dia rugi? Kenapa dia hina? Walaupun dia sudah mengumpulkan asbab-asbab kemuliaan. Karena asbab kemuliaan yang dia kumpulkan adalah asbab materi dan kebendaan. Dan itu asbab nakis atau asbab tipu-tipu. Sehingga dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya di dunia yang sementara, apalagi nanti di akhirat. Oleh itu siapa saja, di mana saja dia berada, apapun profesinya, apabila ingin mendapatkan kemuliaan yang hakiki, kejayaan yang hakiki, dia hendaknya mengumpulkan asbab kemuliaan yang sempurna, yaitu iman dan amal. Keyakinannya harus berubah dan cara penggunaan anggota tubuhnya pun harus berubah. Yang kedua diri, kalau seandainya amal agama telah dia amalkan dengan sempurna dalam kehidupannya, tapi iman dan amal yang merupakan asbab yang sempurna untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup manusia, dia tidak dakwakan kepada orang lain. Orang ini pun belum mengamalkan agama dengan sempurna. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk dalam agama secara sempurna. Udkhulu fis-silmi kafah, masuklah dalam Islam secara sempurna, yaitu iman dan amal pun ada dalam kehidupan kita.
Kita hubungkan kehidupan kita dengan iman dan amal, dan kita tawarkan kepada setiap orang. Kita sampaikan kepada orang bahwa hendaknya berpaling dari asbab-asbab materi dan kebenaran. Jangan yakin dengan asbab materi dan kebenaran, masukkan ke dalam hati kamu keyakinan kepada asbab hakiki, yaitu iman dan amal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sampaikan ini kepada orang-orang di seluruh dunia, berarti kita telah amalkan ayat udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara sempurna dari segi amal dan juga dari segi dakwah. Tetapi apapun masalah yang datang dalam program dakwah mengajak manusia kepada iman dan amal, sabar menghadapinya, jangan mengeluh menghadapinya, jangan memble dalam menyikapinya. Sabar dalam arti tidak mengeluh dan teruskan kerja kita digolongkan orang-orang yang telah mengamalkan ayat ini. تو جس طرح عبادت یہ ہمارا مقصد حیات ہے، خلافت یہ ہمارا مقصد حیات ہے، اچھے اخلاق، اس طرح اس امت مسلمہ کے مقصد حیات کہ جس کے لیے اس امت کو اللہ نے وجود دیا ہے، تو اس امت کے اعتبار سے یہ اس کا اپنے مقصد حیات ہے کہ پوری دنیا کو سامنے رکھ کر یہ اپنی جان اور مال کو ترتیب دے کر پوری دنیا کے انسانوں کو اس کی طرف بلانا، یہ اگر اپنی ذمہ داری سمجھے گا اور اپنی ذمہ داری پورا کرنے کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ کی مدد ساتھ ہو جائے گی۔ لیکن اگر امت اپنے کو مقصد حیات صرف اپنی عبادت سمجھے یا صرف اپنے اخلاق عبادات کے ساتھ اخلاق ہی کو سمجھے اور اس کے ساتھ اس پوری دنیا میں اس کلمے اس دین کی طرف بلانا اپنا مقصد حیات نہ سمجھے اور اس میں اپنی جان اور مال نہ لگائے، تو ظاہر بات ہے پورا دین دنیا میں زندہ ہونے کی جو ذرائع ہے وہ وجود میں نہیں، اور اس امت کے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارے مقصد حیات بھی ہے اور یہ ہمارا مدار نجات بھی ہے۔ یہ گویا ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کر لیا نہیں کیا، بلکہ جس طرح خسارے سے نکلنے کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ قرآن نے بتائے ہیں، اس طرح دعوت ایمان اور اعمال صالحہ کی طرف اور اس کے صبر کی طرف بلانا، یہ بھی ان دونوں سببوں کے ساتھ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے مدار نجات بھی ہے، یہ ہمارے مقصد حیات بھی ہے۔ مقصد اس امت کے دنیا میں ظہور کا مقصود ہی یہی ہے کہ یہ امت مسلمہ پوری دنیا کو سامنے رکھ کر یہ محنت کرے گی، تو بحیثیت امتی ہونے کے یہ اپنے آپ کو صرف دنیا کے کاموں کا سمجھ کر زندگی نہیں گزارے گی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ تجارت نہیں کرے گی، زراعت نہیں کرے گی، حکومتیں نہیں چلائے گی، دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گی، نہیں، یہ سب کام کریں گے، شریعت کے مطابق کریں گے، احکامات کے مطابق کریں گے۔ اس لیے اس کا کوئی عمل دنیا نہیں ہے۔ تجارت میں لگنا دنیا تب ہے کہ جب بندہ تجارت میں احکامات پورا نہ کرے، زراعت میں لگنا دنیا تب ہے کہ جب بندہ زراعت میں اللہ کے احکامات کو پورا نہ کرے، اور مزدوری کرنا دنیا تب ہے کہ جب بندہ اس کو مقصود بنا کر احکامات پورا نہ کرے۔ حکومت چلانا یہ دنیا تب ہے کہ جب بندہ اس میں احکامات کا اپنے آپ کو مکلف سمجھ کر زندگی نہ گزارے، اپنی خواہش کے مطابق اور اپنے طبیعت کے مطابق چلے اور احکامات کی پرواہ کیے بغیر یہ زندگی گزارتا ہے، تو وہ یہ دنیا جس پر لعنت ہے، اس پر لیکن اگر یہ احکامات کے مطابق یہ اعمال کر رہے ہیں، تو جس طرح نماز کے مسائل ہیں، احکامات ہیں، نماز کے فضائل ہیں، اس طرح تجارت کے احکامات ہیں، تجارت کے فضائل ہیں، زراعت کے احکامات ہیں، زراعت کے فضائل ہیں، مزدوری کے احکامات ہیں، مزدوری کے مسائل ہیں۔ تو یہ پوری زندگی یہ دین بن سکتی ہے بشرطے کہ بندہ اس کو دین بنانے کی کوشش کرے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات عرض کی جاتی ہے تبلیغ کے عنوان سے، کہ اگر ایک بندہ اپنے آپ کو پورا دیندار سمجھ کر اپنی زراعت بھی احکامات کے مطابق ہے،
बीवी बच्चों के हुकूक भी जाहिरी तौर पर अदा कर रहा है और अपने दुनिया के काम भी गोया उस यकीन के साथ या सही तरीके के साथ या अल्लाह के ध्यान के साथ और अल्लाह की रजा के लिए ये सब कुछ कर रहा है और अपने वक्त पर कर रहा है अपने दुनिया के, और उसके साथ अपनी नमाज पढ़ रहा है, अपना रोजा रख रहा है, अपने कुरान की तिलावत कर रहा है, जिक्र कर रहा है, लेकिन इसकी वजह से ये अपने आप को ये समझे कि वो मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। तो ये जिम्मेदारी इस तरह पूरी नहीं होती। जिम्मेदारी पूरी तब होगी कि जब ये अपने आप को इस पूरे अपनी नीयत में भी आलमी निस्बत हो, जान के इस्तेमाल में भी आलमी निस्बत हो, माल के इस्तेमाल में भी आलमी निस्बत हो, और पूरी दुनिया को सामने रखकर अपने जितना हो सके इस उम्मत की जिम्मेदारी, उस पूरी उम्मत को इस ईमान की तरफ बुलाना, इस दीन की तरफ बुलाना। अगर हम इसको अपना काम समझेंगे और काम बहैसियत उम्मत की होने के इसको हम अपना काम समझेंगे और पूरी उम्मत जब इस काम को करेगी तो ये पूरी उम्मत मुज्तमे इसके बगैर बन नहीं सकती। एक है एक फर्द का इस तकवा के मुताबिक जिंदगी गुजारना मौत तक और अपने अहकामात को पूरा करना, और एक है कि हर एक का अल्लाह के दीन कुरान और सुन्नत किताब और सुन्नत पर इस पर ऐसे मजबूती से पकड़ना कि हर एक उसको अपना एक मकसूद समझकर उसके साथ अपने आप को आरास्ता करे। तो इसकी बरकत से क्या होगा, इन सब का इस दीन और दीनी काम पर मुज्तमे होना, इसी का नाम इज्तिमाइयत है। ख्वाह ये बस्ती में 3 ही क्यों ना हो, या बस्ती में 15 क्यों ना हो, या बस्ती में शहर में कम तादाद वाले क्यों ना हो, लेकिन इनका अपने जाति के एतबार से दीनदार बनना और अल्लाह के किताब और सुन्नत पर मुज्तमे हो जाना और उसको मजबूती से पकड़ना, गोया अहले हक का इस चीज पर मुज्तमे होना, ये क्या है, ये इसकी इज्तिमाइयत है। और पूरी उम्मत की इज्तिमाइयत यही है जिसके साथ अल्लाह ताला की मदद होगी कि हम अपनी मस्जिद में हो या अपने शहर में हो, अपने इलाके में हो, अपने मुल्क में हो, तो अपने आप को एक अपने मोहल्ला और अपनी बस्ती और अपने शहर और अपने इलाका और अपने मुल्क का समझकर हम काम न करें, जिंदगी में गुजारे, बल्कि हम अपने आप को पूरी दुनिया के एतबार से जिम्मेदार समझकर हम काम करें। सिर्फ मौजूदा जो इंसान है उनके एतबार से नहीं, बल्कि क़यामत तक आने वाले जितने भी इंसान हैं उनको हम अपने नीयत में रखकर अपनी जिम्मेदारी समझकर जब हम मेहनत करेंगे, अल्लाह जल्ल शानहू की मदद साथ होगी और उस मदद की बरकत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर जगह काम उठेगा, हर जगह काम होगा और हम उन खुशकिस्मत बंदों में से होंगे कि अल्लाह पाक हमें जरिया बना देगा पूरी दुनिया में बातिल के टूटने का और अल्लाह के कलमे के बुलंद होने का। ये तब होगा जब हम बेहैसियत उम्मती होने के, देखो हर एक अपने आप को सिर्फ तिजारत का समझ के मैं मुसलमान ताजिर हूँ, मैं मुसलमान जमींदार हूँ, मैं मुसलमान मालदार हूँ, मैं मुसलमान गरीब हूँ, मैं मुसलमान हाकिम हूँ, तो मेरे जिम्मा है कि इस्लाम के मुताबिक इन शोबों को चलाना। और एक ये है कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में हूँ, तो बेहैसियत उम्मती होने के मेरी जिम्मेदारी ये है कि मैं पूरी दुनिया को सामने रखकर इस मेहनत में लगूंगा, अल्लाह से मांगूंगा, अल्लाह मुझे जरिया बना देगा पूरी दुनिया में हिदायत का। तो फिर इस काम में कुर्बानियाँ देना हमारे लिए आसान, हर हाथ में काम करना आसान, मशवरे से चलना आसान और वो सिफात के साथ चलना आसान, बशर्ते कि हम अपनी जिम्मेदारी समझे और हम इसको अल्लाह की तरफ से हमारे अपनी जिम्मेदारी समझकर और अपनी मदार नजात समझकर और अपनी जान और माल में इसके लिए जितना भी हो सकता है करते करते इस हद तक पहुंच जाए कि ये काम हमारे दुनिया के कामों पर गालिब आ जाए। जब तक दीन हमारे दुनिया पर गालिब न हो, फिर पूरी दुनिया का काम दीन के एतबार से न हो, तो उस वक्त तक हम पूरे दीनदार नहीं बन सकते। और जब तक ये काम हमारे दुनिया के कामों पर गालिब न हो, उस वक्त तक पूरी दुनिया में हम अल्लाह के कलमे का बुलंद होने का,
जरिया बन जाए वो तब होगा कि जब ये मुबारक काम बाकी कामों के ऊपर रखे। इसलिए तकाजा इस बात का है कि हम इस काम को अहमियत दें, इसको अजमत के नजर से देखें, इसको अपनी जिम्मेदारी समझे और इसके लिए जितना हो सकता है शुरू करें, लेकिन जितना हो सका है उस पर मुतमईन हो, ज्यादा से ज्यादा देने का हमारा अंदर का दायरा हो। यहाँ तक हम पहुंचे कि जिस वक्त जितने वक्त के लिए जिस तरफ जहां के लिए कह दिया जाए उस वक्त बंदा ये कहे कि मैं तैयार हूं, उस वक्त बंदा ये उज़र न करे कि मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, अल्लाह हमें उनमें से बना दे। इसके लिए सब तैयार है ना इंशाअल्लाह। Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ibadah adalah maksud hidup kita, juga khilafah adalah maksud hidup kita, yaitu berhubungan dengan hamba-hamba Allah, dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga hadirin, dakwah ila Allah adalah maksud hidup kita. Kita pahami hadirin, bahwa saya harus menjalankan ibadah dengan baik, tepat pada waktunya. Dan kita juga pahami hadirin, kita harus berhubungan dengan siapapun dengan akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi secara umum umat belum memahami bahwa maksud umat ini diantar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah atas kerja dakwah. Bagaimana semua manusia di dunia ini kita sampaikan dakwah iman dan amal yang merupakan asbab hakiki untuk meraih kesuksesan, dan juga iman dan amal adalah asbab darul madar, sumber daripada keselamatan umat ini. Apabila kita sibuk dengan amal-amal ibadah dan akhlak kita baik, kemudian kita tidak merasa bertanggung jawab atas kerja ini untuk menyampaikan kepada semua manusia di seluruh penjuru dunia tentang pentingnya iman dan amal yang merupakan asbab yang hakiki yang Allah berikan untuk keselamatan umat manusia dunia dan akhirat, berarti kita belum mengamalkan agama dengan sempurna. Juga dari untuk ambil bagian dalam kerja agama ini bukan berarti kita tinggalkan pekerjaan dunia kita, bukan berarti kemudian kita bakar toko kita tidak mau lagi bercocok tanam. Tidak seperti itu. Seorang petani dengan sawah dan ladangnya tetap dia mengerjakan pekerjaan itu tiap hari. Seorang pedagang, dia dengan dagangannya pergi ke pasar setiap hari tepat pada waktunya. Seorang pegawai, setiap hari dia pergi ke kantor tepat pada waktunya. Kemudian dia hubungkan semua asbab itu dengan awamir. Inilah yang dikehendaki. Ya, bukan meninggalkan dunia atau meninggalkan asbab dunia, tapi menghubungkan asbab dunia itu dengan awamir. Jika jadi agama, kapan dikatakan asbab-asbab dunia kita ini jadi dunia? Apabila keyakinan kita dengan asbab ini saya akan bahagia, kita yakin dengan asbab ini saya akan diselesaikan masalah saya. Bila keyakinan kita kepada asbab dan kita paham bahwa asbab ini yang Allah hubungkan dengan agama di dalamnya, tapi kita tidak hubungkan asbab itu dengan awamir, dengan amal, maka inilah yang menjadikan asbab dunia kita itu jadi dunia. Jadi dikatakan materi dan kebendaan ini jadi dunia apabila asbab itu melalaikan kita dari Allah dan melalaikan kita daripada hukum-hukum Allah yang selayaknya dihubungkan dengan asbab-asbab dunia. Apabila asbab-asbab dunia kita hubungkan dengan awamir dan yakin kita tetap kepada Allah, bukan beralih kepada asbab, maka asbab dunia kita tidak lagi dikatakan dunia, bahkan itu pun dikategorikan agama yang menjadi kendaraan kita menuju Allah, yang menjadi asbab untuk membangun akhirat kita. Ini perkara penting dipahami. Sekali lagi bukan berarti suruh kita taskil orang untuk buat kerja dakwah, bukan berarti mengandung perkara di mana kita harus tinggalkan 100% asbab duniawi kita.
Tapi yang dikehendaki kita hubungkan asbab dunia itu dengan amal yang selama ini kosong dari amal, sehingga asbab dunia itu dilaknat oleh Allah sebelumnya. Sekarang tak kala kita hubungkan dengan amal, dan yang dulu yakin kita dengan asbab, kita rubah yakin kita kepada musabbibul asbab, maka berubahlah asbab dunia tadi yang tadinya mal'un dilaknat oleh Allah menjadi marhum, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi kendaraan yang kita bisa bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara yang kedua yang perlu diperhatikan hadirin, jangan sampai kita ke kebun, ke toko, ke kantor tepat waktu sambil menjaga sholat 5 waktu. Tidak ada perkara-perkara yang haram kita kerjakan. Mulut kita sibuk menyebut-nyebut nama Allah, baca Quran setiap hari. Kita tidak melanggar siapapun, berhubungan dengan siapapun dengan alat baginda Rasulullah, tidak benci, tidak dengki, dan tidak menyakiti siapapun. Dan kita merasa sudah menyempurnakan tanggung jawab. Belum Tuhan. Tanggung jawab ibadah kita sudah sempurnakan, tanggung jawab khilafah kita sudah sempurnakan. Tapi ingat, Tuhan belum masuk dalam kategori amalkan agama dengan sempurna. Karena ada satu tanggung jawab lagi, ada satu maksud hidup lagi yang kau lupakan Tuhan, yaitu dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping betulkan keyakinan kita dan perbaiki cara penggunaan anggota tubuh kita, kemudian setelah itu kita menghubungkan setiap orang dengan iman dan amal. Kemudian setelah itu hadirin kita berhubungan dengan siapapun dengan alat baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya kita letakkan seluruh dunia depan mata kita, seluruh manusia depan mata kita, dan kita bawa agama ini keliling dunia. Kita bawa iman dan amal ini kita tawarkan kepada semua manusia di ujung-ujung dunia, karena ini tanggung jawab yang Allah berikan kepada setiap pribadi daripada umat baginda Rasulullah SAW. Siapapun dia, apapun profesinya, dimanapun dia berada, ini tanggung jawab yang telah Allah berikan kepada umat baginda Rasulullah SAW. Dan inilah asbab kejayaan kita, dan ini adalah muara kesuksesan dan keselamatan umat ini. Apabila kita hanya sibukkan diri kita dengan zikir dan ibadah dan akhlak, dan kita merasa tenang sudah mengamalkan agama yang sempurna, belum hadirin, kita belum menunaikan tanggung jawab. Dan kalau kita belum menunaikan tanggung jawab, berarti kita belum amalkan agama dengan sempurna. Dan kalau kita belum amalkan agama dengan sempurna, berarti asbab najat, asbab kejayaan, asbab keselamatan belum kita kumpulkan. Berarti sama dengan kita mengundang musibah jadi musibah dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada jaminan keselamatan kalau kita hanya menunaikan tanggung jawab sebagai hamba abadian dan menunaikan tanggung jawab kita sebagai khilafah, yaitu berakhlak yang baik. Seandainya dakwah ilallah, amar bil ma'ruf nahi anil munkar, tidak kita ambil tanggung jawabnya, sama dengan kita membiarkan umat ini dalam kebinasaan dan kehancuran hadirin. Oleh itu, hendaknya kita ambil tanggung jawab yang ketiga ini, dakwah ilallah, amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Tapi ingat, jangan sampai kita ambil tanggung jawab ini hanya berdasarkan ilangkah kita. Kita bertanggung jawab dengan satu kampung saja, atau satu kota saja, atau kita merasa sebagai orang Indonesia, hanya mikir orang Indonesia saja. Tidak. Medan perjuangan usaha baginda Rasulullah SAW, seluruh alam, seluruh dunia. Bahkan jangan kita hadirkan orang yang hidup di zaman kita, tapi kita letakkan seluruh manusia sampai ke hari kiamat sebagai medan perjuangan kita. Setelah itu kita mulai gunakan kemampuan, kekuatan yang kita miliki yang Allah telah berikan kepada kita untuk kita ambil bagian. Apa yang kita sanggupi kita buat. Tapi seluruh alam niat kita, seluruh dunia kita letakkan di depan mata kita, sampai ke ujung-ujung dunia, sampai ke seluruh negara. Dan kita mulai dari mahalah kita mulai dari masjid kita hadirin. Kita lihat seluruh alam, seluruh dunia kita sampaikan. Tapi kita mulai dari tempat kita. Apa yang bisa kita sanggupi kita buat dulu. Tapi perkara yang penting hadirin, bahwasanya dalam menyampaikan misi dakwah ini, agar seluruh dunia selamat daripada musibah dunia dan akhirat, agar semua manusia memilih asbab-asbab hakiki, seluruh manusia selamat dunia dan akhirat, maka dalam buat kerja ini dituntut perhatian yang luar biasa ini, kesungguhan yang luar biasa, keagungan kerja ini hanya kita letakkan di dalam hati kita. Karena selama kerja dakwah ini
kita tidak dahulukan di atas keperluan-keperluan dan pekerjaan-pekerjaan duniawi kita, maka tanggung jawab kita sebagai umat akhir zaman tidak akan dapat kita tunaikan. Seluruh dunia, seluruh manusia, 290 negara tidak akan sampai kita ke semua tempat itu. Tidak akan bisa kita tunaikan tanggung jawab ini kalau kita masih melebihkan keperluan Anda dan istri melebihi keperluan dakwah itu. Oleh itu, tuntutan untuk kita sekarang, bagaimana kita naikkan level pengorbanan kita. Tetap kita kerja dunia juga, pedagang masih pedagang, petani masih petani, pegawai masih kantornya, tetapi hendaknya kita pertama, kebesaran amal dakwah ini ada di dalam hati kita. Tidak ada kerja lebih besar daripada kerja ini. Olehnya itu, kita tak kalah beradu antara takaza dakwah dengan takaza duniawi kita. Hendaknya kita dahulukan takaza agama atau kerja agama. Selanjutnya, kita atur level pengorbanan kita. Bagaimana kerja dakwah lebih banyak daripada kerja agama dunia. Bagaimana kerja dakwah lebih banyak waktunya daripada kerja dunia kita. Dan kita siapkan diri kita untuk menyambut takaza-takaza alami. Jangan takaza berdoa, takaza alami. Jangan jadi jago kandang saja, tapi suruh alam kita letakkan di depan. Setelah itu hadirin, kita siapkan diri kita, siap ditaskil kapan saja, kemana saja, dengan siapa saja, kemana saja. Bersedia untuk itu tuan-tuan? Siap ke salat. Subhanallah.